ତେବେ ଆସୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ପଢିବା ମାର୍ଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6:33 ମାର୍ଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:33 ମାନେ ଦେଖିବା କେଜଣ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଭ୍ରି 12:1-2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଭ୍ରି 12 ତାର 1-2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଅତଏବ ଏଣେ ବୃହତ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନକୁ ସହ କଲେ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଧରି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ 2023 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରଖୁନୁ, 24 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରଖୁନୁ। 25 ଚାଲିଗଲା, 25 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛୁ। 2026 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ 2026 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, many people change the date but they don't change their direction. ଅନେକ ଲୋକ ତାରିଖ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଆସେ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 2025 ରେ ସେମାନେ ଯେମିତି 2026 ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯାଇ ନଥାଏ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ନାହିଁ। ତାରିଖ ଆସିଲା, ତାରିଖ ଯିବ। କାଲି 5 ତାରିଖ ଥିଲା, ଆଜି 6 ତାରିଖ ଅଛି। 2025 ଥିଲା, 26 ଆସିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳି ଥାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ବଦଳି ଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ରେଜୁଲେସନ କରିଥାଉ କି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ କାଢିବି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ଆରାଧନା କରିବି, ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢିବି। କଣ ଆମେ ମିଛ କହୁନାହୁଁ? କଣ ଏମାନଙ୍କର ମିଛ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ? ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନୂତନ ହେଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଥାଏ। ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡରର ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଗିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଡିସଅର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି। I don't know why it is going on in my life. ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଉଲଟ ପାଲଟ ଚାଲିଛି,
मु बुझी पारु नाही मो प्रिय माने मु क्विकली पांचटा पॉइंट आपण मन को कहबी आउ सेथिरो माने जानिबा जे कोन पाए मो जीवन रो सब विषय ऑर्डर रे रही पारु नाही कोन पाए मु ठीक रे चली पारु नाही praise the lord hallelujah putting Jesus first in our life will bring the God's order आमनकर जीवन रे जते हम प्रभु यीशु कृष्ण को प्रथम स्थान देबा तले परमेश्वर श्रृंखला आम जीवन रे आसीबो परमेश्वर ऑर्डर आमनकर जीवन रे आसीबो यीशु को प्रथम स्थान देबा द्वारा हमर एई नूतन वर्ष आम मान को आशीर्वाद आनी देबो ए नूतन वर्ष आम पाई गले श्रृंखलार जीवन आनी देबो ए नूतन वर्ष आम मान को परमेश्वर अनुग्रह आनी देबो जदि आमे यीशु को प्रथम स्थान देबा Christless worship Christless church आडंबर रे आओ सेलिब्रेशन होची किंतु ख्रीष्ट नहंती कहंती ख्रीष्ट नहंती Christless song गीत गाउछु बहुत बढ़िया लागुची गीत गाइबा द्वारा बट ख्रीष्ट नहंती Christless life आमाने जीवन जापन करूछु मो प्रेम रे अनेक बहुत आडंबर रे माने नूतन वर्ष जीरो नाइट बहुत बढ़िया ये कले किंतु जिसु मिसिंग थिले जिसु मिसिंग अटंती मो प्रेम ते मो प्रेम ने मैथ्यू 6:33 रे लिखाइछि seek ye the kingdom of God first जिसु ख्रीष्टंकर माने राज्य को और धार्मिकता को अन्वेषण करबा विषय रे कोहाइछि प्रेज लॉर्ड परमेश्वर केबे भी कोइ नांती जे प्रथमे पैसा को तुमे खोजो से केबे भी कोइ नांती प्रथमे तुमे सफलता को खोजो से केबे भी कोइ नांती प्रथमे तुमे कंफर्ट को खोजो आरामदायक जीवन को खोजो से केबे भी कोइ नांती जे तुमे ए जगतर विषय खोजो प्रेरित पौल कहंती रोमियो मंडली को 12:1 रे जे तुमे वर्तमान जगतर अनुरूपी हुआ नहीं do not follow the system of this world ए वर्तमान जगतर अनुरूपी हमने हेई हमने व्यतिव्यस्त हे जाउछु जिसु को हमने छाड़ी दउछु एवं एकाकी रहि जाउछु एवं शैतान हम पे प्रभाव होछि एवं हम जीवन नष्ट हे जाउछि प्रेज द लॉर्ड किंतु यीशु ख्रीष्ट यह कहले जे seek first the kingdom of God प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रथमे खोजिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट राज्य को अन्वेषण करिया पई से कहउछन्ते बापरे माने ग्लोरी 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 हालेलुया आपण जानि सुनते मु गोटे शर्ट पिंदी छी देखि परछन्ते मु तो आपन को देखि पारुनी आपण केमती बसछन्ती कोन करछन्ती मु जानिनी किंतु मु मोर वीडियो टा को ऑन करछि मोर शर्ट रो फर्स्ट बटन टा को मु टिके खोलुछि ओके मोर शर्ट रो फर्स्ट बटन को जदि मु सेकंड काजर लगाई देबे मो शर्ट टा केमिति दुसिबो ऑकवर्ड दुसिबो ओके नै ठीक अछि तबे जदि मु मोर शर्ट रो प्रथम बटन जदि प्रथम काजर लगाइबी बा बटन जोडा कहा जाए कि गुंडी जहा भी कोंतो ठीक अछि जदि प्रथम जगह लगाइबी ताले मोर बाकी सब बटन कोन हे जिवो सम्मान पळे आसीबो मु सम्मान लगाई परबी यस और नो हो कि नै यीशु ख्रीष्ट से प्रथम बटन अटंते मोर जीवन रो जदि से प्रथम बटन जदि खसी जीवो ताले मोर जीवन अखाड़ दुसिबो मोर जीवन भल दुसिबो नै मोर जीवन सजाड़ी हेबो नै मोर जीवन प्रथम गुंडी बा प्रथम बटन होचंती यीशु ख्रीष्ट ही इज द फर्स्ट in my life in this new year in this new season in this new season Jesus should be first priority in my life मोर जीवन रे यीशु ख्रीष्ट प्रथम प्रायोरिटी हेबा आवश्यक अटे मो प्रिय माने से प्रथम बटन अटंती हालेलुया जीसस इज द फर्स्ट बटन ऑफ आवर लाइफ कोलोस्य 1:18 लिखाई छी कोलोस्य 1:18 लिखाई छी आ से मंडली रूप शरीर रो मस्तक स्वरूप से आदि मृत मान मध्यरु प्रथम जात जेपरि समस्त विषय से अग्रगण्य होंती ही इज फर्स्ट इन योर लाइफ
when Jesus is first in your life, যদি যিশু যেবে ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆମ ଜୀବନରେ ନେବେ, ଆମ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆମ ଜୀବନ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାଙ୍କର ମହିମାରୁ ମହିମାକୁ ଆମେ ବଢିଯିବା, ଗୌରବରୁ ଗୌରବକୁ ଆମେ ବଢିଯିବା। We will transform daily, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଲାଇଫ ରିଫିଲ୍ ହଉଥିବ, ଆମମାନେ କଣ ହଉଥିବା, ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ, ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ଟାଇମ୍, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଟାଇମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଇବଲ ପାଠରେ ପ୍ରଥମ ସେ ମୋ ଜୀବନରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର ଡିସିସନ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। First in your finance, तुम्हारो टंका पैसा रे से प्रथम हेबा आवश्यकता रही। First in your plan, तुम्हारो योजना रे से प्रथम हेबा आवश्यकता रही अछि। मो प्रिय मने, are you keeping Jesus first in your decision? कई जन एमिति कहले इंग्रजी रे, your decision can make you, your decision can break you. तुम्हारो निष्पत्ति तुमको बनेई हेले दबो, तुम्हारो निष्पत्ति तुमको भांगी हेले दबो। Be careful how you are taking decision. तमे जिसुंकर सहित डिसीजन हो चुकी, तुम्हारे डिसीजन रे जिसु प्रथम की, तुम्हारो फाइनेंस रे जिसु प्रथम की, तुम्हारो फाइनेंस रे जिसुंकर प्रथम स्थान अछि की, तुम्हारो प्लान रे जिसु प्रथम रे अछंती की। मो प्रिय बने, ओके, सेकंड नंबर पॉइंट आउट हमने जीवा। When Jesus is first, he goes before you. जदि जिसु जेबे मो जीवन रे प्रथम स्थान अधिकार करंती, कोन स्थान नुहे, प्रथम स्थान अधिकार करंती, तेबे से मोर आगे आगे गमन करिवे। He goes in front of you when Jesus is first in your life. Exodus यात्रा 13 रो 21 रे लिखाई छी, यात्रा 13 रो 21 रे लिखाई छी, से माने जेपरि दिवस रे और रात्रि रे यात्रा करि परिबे, एथि पई सदा प्रभु दिवस रे पथ कढैबा निमंते मेघ स्तंभ रे और रात्रि रे दीप्ति देवा निमंते अग्नि स्तंभ रे थाई से मानको आगे आगे यात्रा कले, से मानको आगे आगे यात्रा कले। The Lord went before them by day in a pillar of a cloud. Hallelujah. When Jesus is first in your life, जेतल जीसु आपनकर जीवन रो प्रथम स्थान ग्रहण करिवे, he goes ahead of you. तार अर्थ जेतल जीसु मो सम्मुखरे यात्रा करिवे, मो सम्मुखरे जाउथिबे एवं मो तांकर अनुगमन करिवे, तेबे से मो सामने रास्ता प्रत्येक अदृश्य युद्ध को युद्ध करिवे। अपन जानि छथि अदृश्य युद्ध अछि? We don't know, we are not aware of it. गोटे अदृश्य युद्ध, गोटे अदृश्य अटैक हम जीवन रे हुए, जो अटैक के हमरे देखि परिबे नै, जानि परिबे नै, जो पर्यंत मो आत्मिक नुहे, जो पर्यंत मो ताको राज्य एवं धार्मिकता को अन्वेषण करू नै, जो पर्यंत मो यीशु को आ प्रथम स्थान देई पारु नै, से अदृश्य युद्ध मो जीवन रे हेबो एवं मोर अवस्था सांघातिक होई जिवो। तबे से मोर सम्मुख रे यात्रा करिबा आवश्यकता रही अछि। He goes ahead of you. से कौन करंती, से हम आगे आगे जानती। He prepares the way for you. रास्ता नथिबा जगह रे God will make a way where there seems to be no way. जो जगह रे रास्ता नहीं जीवा पाई, किछि दुसु नहीं, जेता लोक इस्राएल लोक माने जाउथिले, तांका सम्मुख रे सुफ सागर आसिला, तांकर डाहण बाम पाखरे पर्वत माने अछि, तांकर पछरे फार आसुची, जीवार बाट आउ नाही। But remember the God of Israel, hallelujah. इस्राएल रो परमेश्वर से मनकर आगे आगे जाउथिले, आओ जेतल को इस्राएल रो परमेश्वर मनकर आगे आगे जानती, कोनसी सुप सागर तुमर रास्ता को अटकाई बनाई, कोनसी पर्वत तुमर रास्ता को अटकाई बनाई, कोनसी फारो तुमर रास्ता को अटकाई बनाई। He goes before you and he will make a way for you, hallelujah. एवं सुप सागर दी भाग हेई गला। जणे मते पचारिले कोन सुप सागर आज भी
ଦୁଇ ଭାଗ ହବ କି? ହଁ ହବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରୂପକ ସୁପସାଗର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆମମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଣି ରାସ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଣି ରାସ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। He will make for you a highway. ରାଜପଥ ସେ କରିବେ, ରାଜପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। And he fights the battle you don't see, which you don't see. ସେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯାକ କରିବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଆୱେର ବି ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଆଟାକ କରାହଉଛି, ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି। ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଯୀଶୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। Because he goes before you in this new year. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଏବଂ ସେ ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯାକ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଠିକରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 127:1 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। 127:1 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରହରୀ କେବଳ ବୃଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। Jesus led life, Jesus led year, जो वर्ष प्रभु यीशु हमको अगुवाई करिवे, प्रभु यीशु हम पथ प्रदर्शक ହେଇଯିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। You will be protected from the demonic forces. You will be protected from any kind of harm. ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଯିବା। Putting Jesus first invites God's blessing in everything else. ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ। In every aspect of your life, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଦେଖିବ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳକୁ ରାଜା ଦାଉଦ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ନଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲରେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଶଗଡ଼ରେ ନଉଥିଲେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ। କୋଉଠୁ? ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରୁ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭୁଲରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିଦେଲା, କାହିଁକି ନା ଶଗଡ଼ ଉଲଟ ପାଲଟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଭୁଲରେ ଧରିଦେଲା ସେ, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ସେଇଠି ମରିଗଲା। ତେବେ ଦାଉଦ କହିଲେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆଜି ଏବେ ଆଉ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକକୁ ବାଛିଲେ, କାହିଁକି ନା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ was a very powerful। ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଯାହାକୁ ଆର୍କ ଅଫ ଦି କଭେନେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବାଛୁ ବାଛୁ ଓବେଦ ଇଦୋମ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାଛିଲେ। ସେ ଓବେଦ ଇଦୋମ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବଛାଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଜଣେ ଫେଥଫୁଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବଛାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓବେଦ ଇଦୋମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ହିତୋପଦେଶ 3 ତାର 9 ଆଉ 10ରେ କେତେ ଜଣ ପଢିବେ କି? ହିତୋପଦେଶ 3 ତାର 9 ଆଉ 10, Proverbs 3, 9 and 10। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଉଛୁଳି ପଡିବ। ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ଓକେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ତହିଁରେ କଣ ହେବ ଶୁଣ, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତୁମ କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଉଛୁଳି ଉଠିବ।
तार माने कौन इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ प्रभु तुमको ब्लेस करेंगे रोमियो ओके तापुर कहवा चाहूँ गॉड नेवर सेड टू गिव हिम द लेफ्ट ओवर प्रभु केबे कोई नांती जे जा बळी जाईची ता देई दियो हमर समय रु हमें बळी जाईथिबा जिंस दउछु बळी जाईथिबा जिंस हमें प्रभु को दउछु सेमिति करवा कथा नै ठीक अछि हमें रही जाईथिबा खाद्य को कोन खाउछु की नाही वी थ्रो इट बासी हे गला हमें ए खाद्य केमिति खाइबा हमें फिंगी दउछु तबे कोन पय हमें प्रभु को लेफ्ट ओवर विषय दउछु जो समय रही गला हाउ सखाळे तो मु देलिनी देखिबा संध्या को मु ड्यूटी रु फेरिबी तापरे समय देबी नो फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रभु जीसु प्रथम अटंते हालेलुया रोमियो 8:32 रे लिखा है रोमियो 8:32 रे जे अपना पुत्र को सुधा रक्षा कले नहीं मात्र आम समस्त निमंते तांको समर्पण कले से किपरि तांको सहित मध्य समस्त विषय आम मान को अनुग्रह दान न करिवे मो प्रिय माने से आम मान को बहुत प्रेम कले निजर पुत्र को भी छाइले नहीं किंतु आमे तांको प्रति अन्याय करूछु आमे केमिति तांको प्रथम स्थान देबा नाही आमे काहेकि तांको प्रथम प्रायोरिटी देबा नाही आम जीवन रो सृष्टिकर्ता से अटंती आमे कोन पाई तांको प्रथम स्थान देबा नाही मो प्रिय माने when Jesus is first कोन हबो जेतो यीशु हम जीवन रे प्रथम हेबे तबे कोन हबो work your work will be blessed तुमरो कार्य आशीर्वाद युक्त हबो तुमरो परिवार को कोन करा जिवो तांकर पररे तांकर डेणा रे कोन करा जिवो आबोरी दिया जिवो तांकर रक्त रे आबोरी दिया जिवो एवं तुमरो भविष्यत सुरक्षित हे जिवो जेतो यीशु हमर जीवन रे प्रथम रहिबे मो प्रिय माने मु कहबा पे चाहूची all these things shall be added to you ए समस्त विषय तुमको दिया जीवो 6:33 लगाइछि प्रथम तांको राज्य एवं धार्मिकता अन्वेषण करो आ ए समस्त विषय मध्य तुमको दिया जीवो पॉइंट नंबर 4 हालेलुया आसंतु हमरे पॉइंट नंबर 4 देखिबा when Jesus is not first life becomes heavy and confused जेतल जीसु हमर जीवन रे प्रथम स्थान ग्रहण करिवे नाही हमर जीवन भारी हे जीवो हमें द्वंद्व रे पड़ी जीवा मो प्रिय माने यह निगाड़ सत्य अटे जीसु हम जीवन रे प्रथम स्थान ग्रहण करिबा आवश्यकता रही अछि हालेलुया ते मो प्रिय माने हमने देखिबा मु पढिबी हला ए वाक्य मु पढिबी हागाई तार 1:6 रे हागाई 1:6 हागाई 1:6 रे आपण माने पाई परिबे बाइबल रे हागाई 1:6 रे गोटे विषय लिखाई छी प्रभु कहंती तुमे माने बहुत बुणी अछो मात्र अल्प संचय करो अछो तुमे माने भजन करो अछो मात्र संतुष्ट हेउ ना तुमे माने पान करो अछो मात्र तई रे तृप्त हेउ ना तुमे माने वस्त्र पिंदु अछो मात्र केही उष्म हेउ ना पुनी जे वेतन अर्जन करे से कोना थाली रे ताहा रखिबा पई अर्जन करे ओके एरा घरे आपण पढिबे हागाई 1:6 वर्तमान 1:9 मु पढिया पई जाउची 1:9 हागाई 1:9 व्हाई तुमे माने बहुत निमंत अपेक्षा कलो आ देखो ताहा अल्प हैला पुनी ताहा गृह को आनिला बेले आमे तही ऊपर फुंकी उड़ाई देलु बाप रे की कथा लेखाई छे आमे तही ऊपर तुम जो जिंस को कष्ट करी आनिलो तही ऊपर हमने फुंकी उड़ाई देलु काई टिके फुंको तो देखिबा कमन फुंको म्यूट करी फुंको ओके फू प्रभु कहते आमे तही ऊपर फुंकी उड़ाई देलु सन्याधिपति सदा प्रभु कहते यार कारण कौन एही हमर गृह भग्न होई पड़ी अछि मात्र तुम्हें माने प्रत्येक जन अपना अपना गृह विषय रे दौड़ो अछो अपना अपना गृह विषय रे दौड़ो अछो ओके ते मो प्रिय माने बिकॉज ऑफ माय हाउस दैट इज लाइक इन रुइन मोर घर भांगी पड़ी अछि तमे निज घर विषय चिंता करूछ हालेलुया मो प्रिय माने मो कहया पे चाहूछि
be careful whom you are giving first place. ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ, କିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି, I am so busy, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି, I am too tired, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି, I have no peace, ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। The real problem often this, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ରହିଥାଏ କଣ, Jesus has been pushed to the second place। କଣ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛୁ। ଲର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜଗତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଠେଲି ଦେଇଛୁ। ଆପଣ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି କି? Are you the person who pushed Jesus to the second place? ଆମେ କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଠେଲି ଦେଇକିରି ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛୁ। ଆମେ କଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଯୀଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯାତନା ସହିଲେ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ସେ ମୋର ରୋଗକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ମୋର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଧନବାନ ମତେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାତନା ଧାରଣ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ କୁ କେମିତି ଠେଲି ଦେବି? Why I will push Jesus to the second place of my life? ପଢିବେ କି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:4? ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତଥାପି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। Where is the love for Christ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେମ କାହିଁ? Where is the love of Christ? ଆମେ କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଠେଲି ଦେଇଛୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ? No Lord, ପ୍ରଥମେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋର ୱାଇଫ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, we should check the parameter of our life। ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଯୀଶୁ ତମେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ବିନା ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ନୂତନ ହିଁ ନୁହେଁ। Lord, come into my life। ମୁଁ ରିପେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର। Take a first place in my life। Hallelujah। Point number 5. Starting the year with Jesus first brings peace, power and purpose। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ଗୋଟେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ କୋଣରେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜାଗା ସେଣ୍ଟର। He is the center of my life, he is the center of my family, he is the center of my finance, he is the center of my everything। ମୋର ଜୀବନର, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସାର, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେଣ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନର ସେଣ୍ଟର ହେବେ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଇବି। ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଯିଶାୟା 26 ତାର 3 ଲେଖା ହେଇଛି। Isaiah 26:3, ଯିଶାୟା 26:3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାର ମନ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ 15:5 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମେ ମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ।
प्रिय माने आमने जिसु को बिना किछि करि परिबा नाही तबे ए वर्ष जिसु हमर प्रभु से हम मानकर पथ प्रदर्शक हुंतु से आमनकर जीवन को स्पर्श करंतु से आमनकर जीवन रो प्रथम स्थान ग्रहण करंतु जेतल जिसु आमनकर जीवन रे प्रथम स्थान नेबे मो प्रिय माने शांति आउ मो प्रिय माने आपनकर चिंता डिप्रेशन शांति रे परिणत होई जीवो आपण मानकर दुर्बलता मो प्रिय माने शक्ति रे परिणत होई जीवो आपण मानकर द्वंद्वता आउ द्वंद्व कंफ्यूज आपण मानकर उद्देश्य होई जीवो मो प्रिय माने you don't need a lucky year आमे एमिति कोइ परबे ना जे मते ए वर्ष मोर पूरा लकी थिला से वर्ष मोर अनलकी थिला लकी अनलकी एमिति किछि नाय मो प्रिय माने हालेलुया you don't need a lucky year but you need the Lord Jesus Christ in this year आपन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आवश्यकता अछि ए वर्ष रे हालेलुया practical hallelujah practically amane जिसु को प्रथम स्थान देबा in every aspect of life प्रत्येक विषय रे हालेलुया मो प्रिय माने मो कहबा पे चाहूची start every day with a prayer read God's word every day meditate the word of God every day हमरे प्रभु को वाक्य को पढ़िबा ध्यान करिबा मो प्रिय माने एवं हमरे प्रार्थना करिबा ए वर्ष गोटे प्रार्थनार वर्ष हो ए वर्ष गोटे आराधनार वर्ष हो ए वर्ष गोटे वाक्य पाठ एवं वाक्य ध्यानर वर्ष हो हालेलुया आपण मनकर योजना को प्रभु को हस्त रे दियंतु आपण मनकर डिसीजन को प्रभु को हाथ रे दियंतु मो प्रिय माने एवं प्रभु को विश्वास भाव रे सेवा करंतु हालेलुया ते मो प्रिय माने बाइबल लिखाई छी गीत संहिता 37 रो 5 रे गीत संहिता 37 रो 5 रे लिखाई छी सदा प्रभु को ठारे तुमरो गति समर्पण करो मत ताहंग ठारे निर्भर रखो तोरे से ताहा सफल करिवे मो प्रिय माने Hallelujah. This year Jesus is first in my life बोले हमें कहबा ए वर्ष यीशु ख्रीष्ट मो जीवन रो प्रथम अटंती ए वर्ष मो हालेलुया मो यीशु ख्रीष्ट ठारे रही मोर प्रत्येक निष्पत्ति नेबी बोली गिरी हमें कहबा मो प्रिय माने आसु मो प्रिय माने बाइबल लिखाई छी द्वितीय विवरणी तार 28 रो 12 रे द्वितीय विवरणी तार 28 रो 12 रे सदा प्रभु यथा समय रे तुम भूमि रे वृष्टि देबाकू और तुम हस्तर समस्त कर्म रे आशीर्वाद करिबाकू आपण आकाश रूप उत्तम भंडार तुम प्रति मुक्त करिवे तोरे तुमे अनेक गोष्ठी लोक मान को ऋण देव मात्र ऋण नेब नाही हालेलुया ग्लोरी टू गॉड आसम प्रिय माने आमने समस्त चक्षु बंद करबा समस्त चक्षु बंद करबा मो पद प्रार्थना करिया पे चाहूची Hallelujah. My dear money, the greatest new year decide is not a resolution, it is a surrender. आमे प्रतिज्ञा करिबो एमिति करबी सेमिति करबी बोली कहि देले हेबो नै किंतु मो प्रिय माने आम माने समर्पित हेबा आवश्यकता रही छी जेपरि जियोसो कहिले जियोसो 24 रो 15 लिखाई छी मात्र मु और मोर परिजन आमे माने प्रभु को सेवा करिबा if Jesus is not first in your heart today is the day to make him first आज मु समय दउछि आपण मान को जदि यीशु ख्रीष्ट प्रथम स्थान ग्रहण करिनांती प्रार्थनार सहित यीशु ख्रीष्ट को प्रथम स्थान दियंतु मो प्रिय माने टेक सम टाइम रखा दाबा शांत रेबा रिया मानस्ता का दाबा रबा शांत रिबान तोरबो Hallelujah, 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 hallelujah. मो प्रिय माने जदि आपण माने पथ भ्रष्ट होई जाई अछंती जदि आपण मानकर जीवन एनेते होई जाई छी this is the time to return to God एटा होती से समय फेरी आसो मो प्रिय माने फेरी आसो hallelujah Lord प्रभु मो प्रार्थना करूची आज जेते एटा डिवाइस भी प्रभु जोड़ित होई अछंती अनेक लेफ्ट भी कर दै छंती मो येशू का नाम रे प्रार्थना करूची प्रभु तबे समस्त जीवन स्पर्श करो समस्त फेरी आसंत पिता परमेश्वर right now glory glory glory
एवं प्रभु तुम्हें दया करो तुमको प्रथम स्थान देवा प्रभु तुमको साहाय्य करो प्रभु तुम्हें आमर ए वर्ष को आशीर्वाद युक्त करो ए वर्ष प्रभु आमे तुमको ही प्रथम स्थान देवा को चाहूछु ओ मो प्रिय माने प्रथमे ताहाको राज्य एवं धार्मिकता को हमने अनुवेषण करबा आ ए समस्त विषय मध्ये हम मान को दिया जीवो ओ हालेलुया हम माने ज्ञान सहित बुद्धि सहित ओ प्रभु यीशु कृष्ण को प्रथम स्थान दे हम माने प्लान करबा डिसीजन सब नेबा हालेलुया Lord, you bless everybody. Lord, you bless, Lord, hallelujah, the host, sir, Lord Jesus. Virendra bhai ko tume bless karo. And Lord, I bless dear Binoy uncle, Lord Jesus. You bless him, Lord Jesus. Bless, Lord, entire family, Lord Jesus, hallelujah. आज जेता जन जुड़ित अछंती प्रत्येक परिवार को मो प्रभु यीशु के नाम रे ब्लेस करूछि आशीर्वाद करूछि प्रभु महिमा संभ्रम में सब तुम प्रार्थना त्राण करता मुक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागो स्वर्गस्थ पिता आमेन आमेन आमेन